नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चुचुड़ा मैनाडांगा इलाके में कुछ असामान्य और भयावह घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया है। यहाँ के स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों के अनुसार कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ते के कुत्तों पर इतना बर्बर अत्याचार किया कि कान काटे गए, पूंछ काटी गई, आंखों को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ मामलों में जन्नांग तक काट दिए गए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मची हुई है। पीके घोष और रीना घोष दंपति, जो इस इलाके में रास्ते के कुत्तों की देखभाल करते हैं, ने बताया कि उनके घर में कई रास्ते के कुत्तों का आश्रय है और वे उन्हें खाना और इलाज मुहैया कराते हैं। पीके घोष ने बताया, हमारे घर और मेरे क्लिनिक के आसपास कई कुत्ते रहते हैं। कल जब हमने देखा तो हमारे कुत्तों पर अत्याचार किया गया था। यह देखकर बेहद दुख हुआ। ये नन्हे जीव ऐसे अत्याचार के हकदार नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। रास्ते के कुत्तों और बिल्लियों के लिए काम करने वाली चंदन नगर की स्वयंसेवी संस्था की संचिता पाल ने कहा, हमें खबर मिली कि मैनाडांगा इलाके में 5 रास्ते के कुत्तों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। कान और पूंछ काटे गए, आंखें फोड़ दी गयीं और जन्नांगों तक को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ दिन पहले लालबागान इलाके में भी एक कुत्ते की आंख में एसिड डाल दिया गया था। इंसानों को चेतना की आवश्यकता है, लेकिन पशुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। पीके घोष ने बताया कि उनके पास दवा की दुकान और लैबोरेटरी है। वे स्वयं होम्योपैथी चिकित्सक हैं और घायल रास्ते के कुत्तों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे जघन्य कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाएं और रास्ते के असहाय जानवरों की सुरक्षा के लिए सहयोग करें। संचिता पाल বলছি, আমি চন্দননগরে একটি এনজিও চালাই। আমাদের এনজিওর মেন কাজ হচ্ছে রাস্তার অসুস্থ পথকুকুরদের চিকিৎসা করা। তো গতকাল আমি খবর পেলাম চুচুড়ার ময়নাডাঙ্গা এলাকায় 5টি কুকুরকে খুব বিচ্ছিরিভাবে জখম করা হয়েছে। একটি কুকুরের ল্যাজ কেটে নেওয়া হয়েছে, একটি কুকুরের প্রাইভেট পার্টস কেটে নেওয়া হয়েছে, একটির কান এবং একটির চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে। তো মানুষদের কি হয়েছে আমি জানি না, দিনের পর দিন এই অবলা জীবগুলোর প্রতি অত্যাচার বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে আমার চন্দননগরেও লালবাগান ফুলতলা এরিয়ায় একটি বাচ্চা কুকুরকে কেউ একজন রাতের অন্ধকারে, তো বলা যাবে না, কারণ হচ্ছে এই অঞ্চলে আমি জানি আমার কোনো শত্রু নেই। আমরা 8 ভাই, 100 বছর রাজ করছি এই অঞ্চলটা। আপনাদের বাড়িতে কতগুলো এরকম আছে? মানে আমার বাড়িতে গ্রামে নিয়ে এখানে নিয়ে 20টা হবে। আর আমি যে চেম্বারগুলো যাই চারদিকে, ধনেখালি, বর্ধমান, কলকাতা, সেখানেও যারা আছে ওদের আমি খেতে দিই, সঙ্গে গাড়িতে আমার বিস্কুট থাকে। তো সে জায়গায় আমার ভালো লাগে। এবং দেখবেন, ছবিতেও দেখবেন, আমি নতুন কলকাতার চেম্বার করেছি, আমার উপরে উঠেগুলো 4 জন, হ্যাঁ, এটা বিধাননগরে। তো সে জায়গায় যত জায়গায় আমার নাদা থেকে আরম্ভ করে পান্ডুয়া থেকে আরম্ভ করে সব চেম্বারের জন্য আমি বিস্কুট নিয়ে যাই। এটা আমার বলতে পারেন অভ্যাস। এবার যেমন দাঁত মাজতে না পারলে ভালো লাগে না, তেমনি ওদের দুটো বিস্কুট না দিলে ভালো লাগে। চায়ের দোকানে দাঁড়ালেও আমি এটা করি। কতগুলো কুকুর এরকম আহত হয়েছে? 4 জন। 4 জন। মানে কাউকে বোঝা যাচ্ছে না কে করতে পারে বা না, বুঝতে পারছি না। কোনো সিসি ক্যামেরা এলাকায় বা কিছু এলাকায় আছে কিনা জানি না। তো না, আমি তো আসি চেম্বার থেকে বেরিয়ে চলে গেছি। আমার বাড়িতে নেই এখন। মানে একজন পশুপ্রেমী হিসেবে কি বলবেন? আমি পশুপ্রেমী বসে এক কথাই বলবো যে কোনো মানে সহৃদয়। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।